सथी जने महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिंट जे यही पंचो पांडव माने कलिजुगर जन्म होते अनेक भक्त माने जन्म होते पांडव माने जन्म होते ये सब कलिजुगर जन्म होते कहीं गीतार वाणी सत्यता अनुसार नईनंग छिन्नती शस्त्राणी नईनंग दहती पावक न चैन केदयन ताप न शोषयति मारुत आत्मा जाकु पवन उड़ी नहीं पारे ना अग्नि जाली पोड़ी नष्ट करि पारे ना जाकु जल बुड़ी पारे ना जाकु शस्त्र खंडन करि पारे ना ज्ञानी गुणी मंडली से आत्मा आमर से पुणी जन्म होती कलिजुगरे महापुरुष अच्युतानंद कहते कौड़ी युधिष्ठिर जन्म होते ना कटक सहर रे बोली मालिकार लिखा अछि युधिष्ठिरंगर जन्म जान से स्थाने हेब रत्नवट अच्छी गोपते तही यज्ञ करिब रत्नवट रही कौटी रत्नवट अच्युतानंद मालिकार लिखिले रत्नवट मूल धारे कपितीव रत्नावती नाम हेब सतिया बटरे उभय मिलिबे मो वचन अटे ध्रुव मो वचन अटे ध्रुव हे सुजने मो वचन अटे ध्रुव मो वचन अटे ध्रुव हे सुजने मो वचन अटे ध्रुव। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जाने आपण मैंने जानते रत्नवट रही रत्नवटरे किणा दास बोली जड़े भगत से जगार से रत्नवटरे पताका देउदिन बांधिबा आ सेही दिन युधिष्ठिर राजा से रत्नवटरे यज्ञ आरंभ करिवे बोली महापुरुष मालिकार लिखिछन। पुनश्च महापुरुष कहले सेही काले घोर समर लागिब एही थारे पाउन भार गदाछि भीमर बार गरे पाउन भार गदाछि भीमर बार गरे पाउन भार गदाछि भीमर भार तरे। द्वापर जुगरे पांडव माने जेतबळे कपट पोषा खेल हारीगले एवं 12 वर्ष वनवास गले 12 वर्ष वनवास पर गोटे वर्ष अज्ञातवास कौटी करथिले विराट कटक चौद्वार। अच्छा विराट कटक जदि करथिले कोन अस्त्र शस्त्र सब जंग नेगी जाइथिले संगे अस्त्र शस्त्र सब पांडव माने लुचेकी जाइथिले कौटी ना समी वृक्ष रे जे अस्त्र रहिछि समी वृक्ष रे जे अस्त्र रहिछि निकटरे बाहरिब जे किछि निकटरे बाहरिब जे किछि समी वृक्ष रे जे अस्त्र रहिछि पांडव माने द्वापर जुगरे भगवान कृष्णंगर निर्देश रे समी वृक्ष गोटे सेइतरे तांकर अस्त्र शस्त्र लुचेकरी विराट कटक चौद्वार जाइथिले अज्ञातवास करिया पई नहीं। अच्युतानंद महापुरुष कहले से अस्त्र शस्त्र कौटी अच्छी ना आप जानते चौद्वार ARC रही अंडरग्राउंड ही माटी तले अस्त्र शस्त्र रही कारगिल युद्ध को मध्य अस्त्र शस्त्र जाइला नहीं तेणु महापुरुष कहले बाबूरी से माटी तले अंडरग्राउंड ARC चौद्वार से अस्त्र शस्त्र सब रही से रहा ना किंतु अच्युतानंद मालिकार लिखिले दुशासन गदार ओजन हूँ 56 भार से दुर्योधन गदार ओजन हूँ के 72 भार भीम गदार ओजन हूँ 52 भार से 52 भार गदा कौटी रही ओडिशा भूखंड पंड मैंने बोली आपण मैंने विश्वास करंतु बा न करंतु अविश्वास कले मध्य किंतु ये कथा हूँ सत्य पांडव माने ओडिशा सारा बोली आपण जानतु रही पंचु पांडव कौटी ना चंडीखोल छकरू डाहाणाती भितर को जीवे केन्द्रापड़ा लाइन गले पंचु पांडव छक पड़ो सेठी आपण देखिए पंचु पांडव ता ना ही पंचु पांडव मैंने थे जितेबाला भीम कुंती की खाइबा मागिले माँ को खाइबा मागिले माँ बहुत भोक होची कि खाइया दे आउर कि खाइया दे मो पेट पुरला नहीं समस्त को समान बांटिकी दौचु मो अधिका दरकार कुंती कौन कले देखिले एते खाऊची सी
ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ କ'ଣ କଲେ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ସେଇଠି ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ରହିଛି, କୁନ୍ତୀ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ରକ୍ତ ବହିବାର ଧାରର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବୁଲିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ତେଣୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 52 ଭାର ଗଦା ଭୀମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଉଠି ଅଛି ଭୀମର 52 ଭାର ଗଦା? ନା ବାରଙ୍ଗ, କଟକର ବାରଙ୍ଗରେ ଭୀମର 52 ଭାର ଗଦା ଅଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ 33 କୋଟିରେ ବା ଦେବୀ ସର୍ବେ ନର ଘରେ লীলানি মন্তে যা হেবে মর্তে সেই কালরে লীলানি মন্তে জাত হেবে মর্তে সেই কালরে লীলানি মন্তে জাত হেবে মর্তে সেই কালরে। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ନର ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଇଏ କେତେ ଦୂର ସତ? ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାଣୁଥିବେ। ଅନେକ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଇ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଳତି ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଠାକୁରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ଜାତ ହେବେ ମର୍ତ୍ତେ ସେଇ କାଳରେ, ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ଭାବରେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନଳନୀଳ ଭାଲୁ ଭାଙ୍କଡ଼ ଭାବରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି କଳି ଯୁଗରେ କଳିକି ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନରସରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଶୋଭା ଲୀଳା ସ୍ଥାନଟି ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିରାଟ କଟକ ରହିଛି ତାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ। ବିରାଟ କଟକ ରହିଛି ତାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ। ବିରାଟ କଟକ ରହିଛି ତାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ। ବିରାଟ କଟକର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରଙ୍ଗସଭା କଂସ ରାଜାର ରହିଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ନର ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। କେତେ 103 ଦେବ ଦେବତୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଥୋଳ ଏ ସ୍ଥାନ ଯେ ଛାଡ଼ ନ ହେବ କେତେ ବକନ୍ଦଳ କେତେ ବକନ୍ଦଳ ବାବୁ କେତେ ବକନ୍ଦଳ କେତେ ବକନ୍ଦଳ ବାବୁ କେତେ ବକନ୍ଦଳ। ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ ଦିନେ ସହଦେବ ଆସି ଏଇଠାରେ ଯୋଉଠି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଠୁ ଚାବି ପକେଇବ ବୁଝିଲେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କିଛକ ଗଡ଼ଟି ପୂର୍ବେ ଯେ ତହିଁ ମଠେକ ଥିବ ଠିକଣା ବେଳରେ ଏସବୁ ବାବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କିଛକ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଠି ମଠଟିଏ ହେଇଥିବ, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସବୁ ଥିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବାହାରିବ, ଯୁଦ୍ଧ